Setvene mreže su deo motivacione priče. One su fragment motivacionog baštovanstva. Samo motivaciono baštovanstvo se bazira na 3 platforme. Umetnost voljenja, fokus na sadašnji trenutak i praktična ostvarenost. Ovde pričamo o praktičnoj ostvarenosti u dinamici 10. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako podižemo nosače u setvenim mrežama, smenu kulture, odnosno ubacujemo glavne kulture usred brzog uzgoja, tako da će vam praktično biti pokazano ono što ste mogli da čujete u okviru predavanja dinamika smene kulture u gredicama za brzi uzgoj. Epizoda je vrlo edukativna, kreativna i ovdje imate priliku da budete saučesnici u stvaralaštvu. Setvena mreža je pre svega motivaciona priča. Motivaciono baštovanstvo se bazira na 3 platforme. Umetnost voljenja, praktična ostvarenost i fokus na sadašnji trenutak. Kada je u pitanju fokus, tu su moji najveći asistenti biljke. Setvena mreža je mesto gdje se zaista praktično ostvarujete, zato što sa jedne površine berete mnogo plodova i berete sve ono što je potrebno od plodova. Jako je lepo da na jedno mjesto dođete sa korpom i uberete sve što je potrebno vama za obrok. Meni je dala puno plodova, brala sam puno lukova i još je mnogo lukova ostalo. Brala sam spanać, rotkvice i one sada završavaju svoju vegetaciju. Salata puno, one još uvijek ostaju ovdje na mreži, zato što dospevaju onako sporadično, što i jeste bio cilj. I sada je vreme da na setvenu mrežu ubacim još neke glavne kulture, pored kupusarica koje sam već ubacila i krompira. Danas ću ubaciti neke vrste mahunarki i pokazat ću vam kako ću da rešim vezivanje graška. Dižem nosače za visoke boranije, za krastavce i kako ću zagrtati krompir. Naprosto je u setvenoj mreži sve ujedinjeno i objedinjeno. Sve ono što govorim na balkonima, o balkon biobašti, o tehnikama koje primenjujete kada je u pitanju sadnja na balkonima, sve je to primenjeno u setvenoj mreži, tako da je na YouTube kanalu Trag biljke zapravo jedna zajednička priča, bez obzira da li se radi o otvorenom polju ili se radi o saksijama. Sada ću prvo da podignem grašak, a nakon toga dižem nosače za mahunarke i zagrćem krompir. Ovdje je kukuruz okružen slanutkom. To nije inače po pravom projektu, ali projekti su tu da se menjaju. Ubraću još luka, kompletan spanać i rotkvice i nastavljamo s penom kultura. Sve o postavljanju setvene mreže imate na YouTube kanalu, zasebnu epizodu, ali također imate i čitavo predavanje kako biste znali o čemu se ovdje zapravo radi. Evo, ja sam s ove setvene mreže ubrala punu hranu za danas, luka, spanaća, salate i oslobodila sam prostor za glavne kulture. Naravno da nisam ubrala sve kocke u setvenoj mreži jer to nije potrebno danas i kada je u pitanju dinamika smene kultura u brzom uzgoju, savjetujem vam da pogledate predavanje koje je izbačeno na YouTube kanalu i bit će vam jasno da uopšte nije potrebno da uberete sve kulture, već ćemo danas da ubacujemo glavne kulture između brzog uzgoja. Tamo gdje je oslobođeno ide setva mahunarki i tikvica. Evo, na ovom mjestu je ostalo nešto od brzog uzgoja. Ovdje je ostala salata, luk, gore je ostao luk jer tu u centralnoj zoni idu tikvice i one će vremenom da se šire. Ja ću vremenom da uberem ostatak brzog uzgoja jer sa ove strane je gotovo sve osim kelja, krompira i belog luka brzi uzgoj. U tom pravcu će se širiti tikvice. Ja ću sada sebi da spremim obrok i onda nastavljam setvu. Sada je važno prvo da se podignu nosači, pa tek onda da se uradi setva. Zašto je to važno? Zato što moramo
krompire ograničimo na svoju kocku, 30x30. Tako ćemo raditi sa svim krompirima u ovoj setvenoj mreži. Zatim treba da se podigne grašak koji se tu nalazi i da se podignu nosači za visoke boranije i krastavce. Ovde hoću 2 krastavca za prvi turnus i 2 visoke boranije. Znači, trebaju mi 2 velika nosača i vigvami mali, minijaturni za ovaj grašak, zato što je u pitanju čudo Kelvedona, što znači da je u pitanju sorta koja je srednje kasna i visoka do 80 cm. Dakle, sada prvo dižemo nosače. Za tu svrhu su vam potrebni nosači, različite vrste nosača. To je ono što ja govorim, da se sve reciklira, sve koristi više godina i nakon toga završi i u našu šporetu, tako što ćemo napraviti ručak. Evo ja krećem sa podizanjem nosača, sve sam sebi donela, dovoljnu količinu ovih starih pritki, alat da ih prerežem i evo idemo redom. Prva sadnica je ubačena, u pitanju je tikva duge loze. Tikva duge loze želim da je usmerim u ovom pravcu. U ovom pravcu su salate, znači tu je brzi uzgoj. Ne želim da mi ide preko mrkve. Ovdje sam stavila jedan kukuruz koji će ona samo da preskoči, zato što ću ja upravljati njenim kretanjem. Ovdje se nalazi luk koji je za brzu berbu. Ovdje sam već ubrala spanać, ostavljene su sadnice nevena koje ću dalje prenositi. Dakle, ovdje se neće naći ništa na putu ovoj tikvi duge loze, ali svejedno neophodno je orezivanje. Jer kada radite na ovako intenzivnoj sadnji, gde govorimo o jakoj dinamici smene kultura i velikoj gužvi unutar same gredice, vrlo je bitno da se mudro postupa, dakle da kanališete samu lozu. Sve ove loze, ja sam stavila ovdje 3 sadnice, će biti orezivane na najvišem nivou koji ja zovem Level Pro. I evo prvi krompir sam rešila. On se nalazi pored luka koji je za mladu berbu. Nije mi potrebno bilo više luka danas, pa sam ja to ostavila za kasnije, jer to jednostavno ne smeta ni budućim tikvicama. Kada ubacim tikvice u onom delu, u centar, prosto te tikvice, taj prostor trebaju za nekih mjesec i po dana, tako da ovo može biti produžena berba. Ovdje sam već ubacila jedan suncokret, taj suncokret tu ostaje u kombinaciji sa krompirom i sa ovdje slanutkom. Imam kukuruz sa ove strane i ubačen slanutak, tako da puno je mahunarki ovdje koji će hraniti ovaj intenzivni uzgoj. A krompir je rešen jednako kao krompir grmovi u travi i kombinacija balkon bio bašte. Na ovaj način se rešila zagratanje krompira u cegerima. Znači sada idemo, ponašamo se kao da je naš krompir grm u pitanju, jer se krompir grmovi sade u zemlji, ali se zagrću dalje travom, ali mi jednostavno moramo da ograničimo taj prostor, jer ja zaista ne želim da ovaj krompir legne preko mog kelja. Ovaj kelj će porasti, on će prerasti naprosto krompir, ali treba mu vreme da tako nešto uradi i ja sam svoj krompir ograničila. Krompir je puzavica i mi možemo da usmerimo njegovo kretanje. Ja ću ga usmeriti uvis iznad ostalih biljaka. Znači, ovo je način kako da rešite krompir u vašoj setvenoj mreži. Ja ću sada da rešim i ostatak krompira. Usput ću vam pokazati i jednu gredicu koju sam posadila na travi. Dakle, samo sam oborila travu, ubacila seme. Evo ovdje su sadnice cvekle, to su one sadnice iz epizode koju stalno spominjem. To je epizoda prvi turnus cvekle, blitve i salate. Jako se dobro drže kupusarice, one se nalaze u hladu jedne breskve. Ja sam ovdje oborila travu na čitavu ovu površinu i ostavila sam stajnjak. Nakon 15 dana radila sam prvu setvu, ubacila sam bob u sredini i ubacila sam beli luk
sa strane. I to je bilo sve što sam na početku ovdje stavila. Nakon toga sam radila nadogradnju i ovo nije konačna nadogradnja. Ovdje sam ubacila keljove, oni jesu gusto ubačeni zato što je ovdje zapravo kombinacija kelja, kelerabe i kupusa. O toj kombinaciji govorim u jednoj od epizoda. Ovdje imamo salate sa strane i te salate su naravno, u pitanju je brzi uzgoj, one tu neće ostati. Jedna loboda koja je skoro posađena, kukuruzi ovdje sa obe strane. I sada ću ovdje ispred kupusa da dođe paradajz između ovih salata, a sa druge strane će doći paprike i patliđani. Na taj način ću zaista da kompletiram ovu gredicu. I sada počinje posao s mojom ćuskijom, omiljenom prijateljicom, jako je teška, osim što mi pomaže da s lakoćom ubadam nosače, vežbam s njom. Na ovaj način možete da ojačate svoje bicepse. I evo ono što sam radila jesu nosači koje sam podigla, nakon toga ide setva i sadnja. Sam krompir sam uspjela da povežem u neke krompir grmove kombinacije. Podigla sam nosače za krastavce, za visoku boraniju. I zatim, evo ovdje imamo još jedan krompir, jako je lepo i mnogo me raduje kako će sve ovo izgledati. Pogledajte kako su tu sakriveni keljovi. Tu će odjednom da izbije jedan suncokret. Mislim, zaljubljena sam u setvene mreže i to se zaista osjeti. Evo još jedan krompir. Ovdje je slanutak u nekoj kombinaciji. Ovdje ću usred salata da ubacim paprike. Jako mnogo zanimljivih kombinacija. Uspjela sam da podignem i grašak. Grašak je podignut na svoje nosače i ovdje je ostavljen prostor za glavne kulture koje ću ubacivati sutra, već sada pada mrak. Stvarno sam zaljubljena. Eto, to se osjeti. Ja se vodim kao zaljubljena žena. I sada je vreme da u ove slobodne površine setvene mreže, kad kažem slobodne, dakle obrane, ubacim sadnice. Ja sam podigla nosače za visoke boranije. Na jednom mjestu ću ubaciti vigne. Vigne botanički nisu boranije. To su one metarske boranije, tako ih prepoznajete. A na drugi nosač ću ubaciti klasičnu visoku boraniju, jednu vrstu puterice. Zatim ubacit ću sadnice cvekle u različitim bojama. Ovo je cvekla, ovo su sadnice iz one epizode prvi turnus cvekle, blitve i salate. I ako želite da obojite svoju baštu različitim sadnicama u boji, jako je bitno da napravite presadu. Evo ja imam u nekoliko boja, roze, crvenu, naranđastu, žutu i belu. Tako da ću napraviti jednu zanimljivu priču. Ubacit ću lobode. Ovo je francuska loboda. U pitanju je biljka koja je naravno jestiva. Francuski spanać. Ali ovdje je pre svega zbog boje, izuzetnu boju daje svakoj bašti. I to je taj krug boja po kome također sadimo. Daje fantastičnu boju svakom jelu. Zatim ubacit ću još prazeluka. Ovo je neka vrsta džinovskog prazeluka. Već sam ga sadila, postoji epizoda na tu temu. Samo jedan kosmos. Zatim imam puno sadnica cinija. One su se evo ovdje izgubile. Cinije, kadifice, neven, to je sve ovdje spremno. Ubacit ću visoke i niske boranije. I moje seme belog krastavca. A nakon toga ću ubacivati sadnice patliđana, paprika, paradajz i pokazat ću vam kako to radim i kakva je dinamika smjene kultura kada već imate na gredici brzi uzgoj. I sada je vreme da posadim i svoje tikvice. One imaju svoje zasebno mesto jer setvena mreža ima i tikve duguloze i tikvice. Odnosno setvena mreža ima sve ono što je potrebno za jednu korpu, za hranu tokom dana. Ja ću vam sad pokazati jednu malu mudrost. Ja u svoje perma modele uvek ubacim više semena nego što je to potrebno.
pre svega zbog testa klijavosti, a s druge strane zato što želim da proizvedem sadnice koje ću direktno prebacivati dalje na ostale permamodele. Tako da ću ovdje prirediti sada sadnice, potrebne su mi 2. Kada ovako izvadite sadnicu, potrebno je da joj se malo sredi koren i ova u sredini je višak. Sada ove 2 sadnice ostaju na odličnom razmaku, tako da mogu dalje da završe vegetaciju na tom mjestu. Evo ovdje imam i samoniklu boražinu. Ono što je dobro kod No-Diga jeste da No-Dig sam proizvede hrana za vas. Sada ćemo ubaciti 2 sadnice tikvica u setvenu mrežu. Mjesto za tikvice je baš ovdje, u ovom središnjem delu gdje se ukrštaju moje špage. Sa ove strane su ostao je brzi uzgoj. Gore sam postavila nosače, tu ću baciti još visoke boranije. Ovo je luk koji ostaje kao stari. Sa ove strane imam već dosta mahunarki. Kao što vidite, ovdje je leblebija, kukuruzi, kupusarice koje su ubačene. Dakle, tikvice se ubacuju ovdje kako bi se njihov grm dalje širio. Njihovo društvo prvo je krompir. S obzirom da je setvena mreža odlično nađubrena, upratite prvu epizodu i sve će vam biti jasno. Meni je sada ostalo samo da napravim rupu i da na ovaj način položim biljke. Dakle, da ih spojim u predelu korena i da zatvorim kućicu. Sada ću ja tu da zalijem. I to će biti to. Tikvice smo ubacili. Visoka boranija se vrlo lako sadi. Evo imamo i glistu. Vrati se u zemlju, vruće ti je. Samo pored ovog nosača napravite rupicu. Ubacite 5 semenki. Zemlja je vlažna. Srećom bilo je kiše. To je to. Isto ću uraditi pored svakog nosača. Zapravo je setva i sadnja vrlo jednostavna. Ubacite seme nikne. Ovdje imam slanutak ili leblebiju. Ovdje imam jednu vrstu kelja i zaista želim da se ovdje međusobno štite. Ovaj kelj će napasti stenice, ali će tu biti visoka boranija da ga zaštiti. Dakle, nije ovo samo priča o hrani. Ovo je priča o integralnim sistemima zaštite. I sada ću posejati nisku boraniju i sada ću vam pokazati upravo kako se usred brzog uzgoja ubacuju sjemena niske boranije ili sadnice, ali ono što želim da vidite jeste ta mešovita sadnja i taj prizor koji želim i sebi da priuštim, a možete i vi sebi. Ja sam pomešala 5 sorti niske boranije i svih 5 sorti će ići u istu kućicu. I onda kada budu rasle, to će biti jedan šareni grm. Njihovi cvetovi se razlikuju, a također i plodovi. Prelivaće se žuta, zelena, boja ljubičasta, zatim pljosnate žute, pljosnate zelene i šarene. I to će biti jedan fantastičan prizor. Ono što je najvažnije jeste da čovjek sebi uvek može da ulepša život zanimljivim prizorima. Nisku boraniju hoću da ubacim u 2 kocke na kojima se nalazi salata. Salata je brzi uzgoj, dakle ona samo čuva mesto niskoj boraniji. I evo kako se radi smena kulture kada imate već brzi uzgoj na tom prostoru. Potrebno je samo da izvadite iz centralnog dela sadnice, evo kao što ja radim. Ove 2 sadnice su nešto što recimo zauzima mesto u centralnoj zoni. Te sadnice odmah prebacujem pored, jer one meni ne smetaju. Prosto kada poraste visoka boranija, ovih sadnica više neće biti. Evo ja sam ih odmah prebacila, radim jednom rukom pa je to nezgodno. Znači ja sam premeštanjem tih sadnica oslobodila prostor za nisku boraniju. Evo samo ću rukom da napravim kućicu i da ubacim svoje sjeme. Bacit ću više
sjemenki. Pogledajte kako je to šareno. Mnogo se radujem ovom prizoru. I to je to. Salata dalje nesmetano raste. A njoj je, s obzirom da je pala kiša, treba nedelju dana da nikne. Treba joj mjesec dana za ovaj prostor jednim delom, a mjesec i po dana za kompletan prostor. Za to vreme moje rimske salate će porasti i bit će moj obrok. Čuvat će mesto i vlagu samoj niskoj borani. Sada ću nisku boraniju da ubacim na 3 mjesta. Glavnih kultura ostale su mi još sadnice, zato što je sve ubačeno, bukvalno su ubačene sve kupusarice, mahunarke, tikvenjače. Sada je vreme da ubacim paradajze, 2 para paradajza, 1 par paprika i patliđan. Može tu po projektu da stane više paprika, ali ja sam izmenila sam projekat, dodala sam neke kulture koje nisu tu upisane po samom projektu i napravila sam mnogo jaču dinamiku. Svi vi koji od početka pratite setvenu mrežu, pratite dalje projekat. Vrlo je bitno da se pridržavate projekta, jer za početak potrebno vam je iskustvo sa setvenim mrežama da biste radili izmene. Sada ću ovo da ubacim usred brzog uzgoja. Par paradajza želim da ubacim usred ovog luka, zato što je tu njegova pozicija, a ja ovaj luk jednostavno nisam stigla da pojedem. Posadila sam puno luka jer generalno je puno hrane na samoj setvenoj mreži. Sa ove strane imam kukuruz, leblebi, odnosno slanutak, lobodu, ovdje je blitva i to je već prilična gužva. Sa ove strane imam još jednu blitvu koja je malo pre posađena, tako da je to već prilična gužva za nekih 30 puta 30, ali ovdje ide paradajz, sa ove strane je kupusarica koji će čuvati paradajz s jedne strane, s druge strane visoka boranija. Zaista je bitno naučiti kako zaštititi kupusarice od stenica. S ove strane raste lebleblija slanutak, također i jedan suncokret. Zamislite sad tu jednu gužvu u kojoj smo sakrili svoju kupusaricu. I ja ću sada samo u centralnoj zoni da izvadim luk koji će biti moja današnja hrana i upravo u toj zoni ubacit ću paradajz. Za sadnju paradajza potrebne su mi 2 ruke, pa ću ja sada samo da ubacim ovako ove sadnice i da vam pokažem kako to izgleda, a dovršit ću kada isključim kameru. Evo pogledajte, to će ovako izgledati. Paradajz je posađen duboko, to je njemu dovoljno duboko jer kada sve ovo uklonim ja ću njega samo da malčiram senom i to će ovako da izgleda. Usred luka paradajz. Ovdje je cilj poklopiti 2 slike. To se odnosi i na vaše gredice. Na gredicama sad imate brzi uzgoj i po projektu bi trebalo već od početka maja da ubacujete glavne kulture. Jednostavno poklapate sliku. Prolećna slika, letnja slika i dobijemo fantastičan miks. Ovaj luk svakako tu neće dugo ostati. Samo pravi hlad ovom paradajzu na početku vegetacije. Na mjestu ovog luka želim da ubacim papriku. Princip je isti. Izvadite, ovdje mi smeta samo jedan luk. Evo vidite, napravila sam prostor u centralnoj zoni za papriku. I ovdje ću samo da ubacim papriku. Meni za ovo zaista trebaju 2 ruke, ali je vama princip jasan. Ovdje će se ubaciti 1 par paprika. Evo ovako. Već sam vam rekla da na jednoj kocki ima puno sadnica nevena i da taj neven će biti rasprostranjen širom bašte, ali ja usred tog nevena želim da ubacim upravo paradajz. I sada ću da prebacim sadnice. Ovo su moje sadnice koje idu dalje. Jednim delom će se ovdje proširiti po setvenoj mreži. Ne sme biti više od 20% cveća jer želimo povrće. Želimo da privučemo prašivače, a ne da ih nahranimo. Evo ja sam napravila prostor. Uzela sam sadnice koje mi svakako trebaju sada za baštu.
I ovdje ću sada da ubacim paradajz. Radim jednom rukom, vrlo je nezgodno, ali evo spajam ga u predelu korena. Vidite kako je on spojen u predelu korena. Paradajz jako voli zagrljaj korena, ne morate duboko da ga sadite, nego ga samo položite, jer ćemo svakako ovaj prostor da mulčiramo. Ovdje će ostati samo jedan neven uz ovaj paradajz. Ja sad ovu setvu moram, odnosno sadnju, moram da završim. Ali je ovo dobro. Vidite kako je paradajz utisnut u neven. Poklapanje slika. O tome se radi. I ostao mi je patliđan. Njegovo mesto je upravo iza sleza. Pogledajte kako je dobro porasla slezovka. Ovdje se nalazi paradajz, tu se nalazi slezovka, sa ove strane je nosač. Tu su krastavci, ispred u ovu kocku ide patliđan. Ne može da ide u ovom pravcu jer vidite ovdje imamo tikvu duge loze koja će se širiti u tom pravcu. Želim da sa moje setvene mreže sa ove strane padaju tikve duge loze, a sa ove strane se šire tikvice i da svuda, bukvalno svuda, imam visoke biljke. Sa ove strane sam na ova dva nosača postavila krastavce. U pitanju je bela autohtona sorta. To će biti prvo lep prizor kad on pada niz ove nosače, ali ja sam spojila setvu. Ovdje sam ubacila kućicu s krastavcima i ovdje kućicu s krastavcima. Zato što ova dva nosača potencijalno mogu da nose mrežu. Za razliku od boranija, krastavci se nekako drugačije šire i ako ne znate da ih orižete, onda imate pravi problem. Ukoliko se tako nešto desi, ja ću samo ovdje da podignem mrežu iza, da iskoristim ove nosače i tu će se jednostavno širiti krastavci. Sada ću ovdje na prazan prostor da ubacim ovaj patliđan i to ću odmah da malčiram. Prva faza ubacivanja glavnih kultura je gotova. Evo da vidimo što imamo ovdje. Kupusarice u kombinaciji sa blitvom. Ovo su ukrasni kupusi, kombinacija blitva. Zatim kadifica. Naravno kadifica uvijek ide uz kupusarice. Ovdje imam brzi uzgoj koji je ostao slobodan. S jedne i sa druge strane tu ću dodati još paprika. Napravit ću paprike UG. Svuda su ubačeni kukuruzi, niska boranija. Kupusarice povezala sam, kao što vidite, krompire. Tikvice su ubačene, posejane su visoke boranije. Ovo ovdje je stari luk, znači on ostaje kao stari luk, kao što je ovo ispred graška stari luk, dakle to se ne dira. Imam i sa ove strane beli luk koji se ne dira zato što je to za staru berbu. Ovdje je sve posejano, evo ovdje su ubačeni paradajzi, sve je podignuto, kukuruz koji viri između salata. Kada uberem te salate, uz kukuruz ću dodati drugi turnus visoke boranije, slanutak, suncokret. Kao što vidite ovdje je sada krompir. Ovdje imam još prostora, s obzirom da imam brzi uzgoj ispred. Imam salatu s jedne strane i brzi uzgoj mladi luk, tako da ću tu ubaciti još kupusa. Imam puno sadnica kupusa jer znate, projekat je jedno, a drugo su žive sadnice. Kada imate žive biljke, njih je neophodno udomiti. S ove strane se više ništa ne može postavljati i ovaj luk za mladu berbu koji se nalazi ovdje, on samo čuva mesto tikvi jer se tikva širi sa te strane. Ja sam ovdje ubacila kukuruz, neven, celer, tamo je ubačen kelj, ali ja ću sprovesti nekako te loze preko tih biljaka jer to se može, to je veština koja se uči. Ubačene su lobode, cveće i to je to. Dakle, osim što ću tamo još ubaciti keljove jer ih imam puno, moja setvena mreža je za prvi turnus glavnih kultura sada gotova. Jako sam zadovoljna kako to se izgleda.
Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.